মাঝখানে আর মাত্র 4 দিন, তারপরে সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেরও 2টি লোকসভা আসনে হবে ভোট গণনা। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের গণনা হবে আগরতলার উমাকান্ত স্কুলে। এছাড়া এই আসনের গণনা আরো 6টি জায়গাতে হবে। সিপাহীজলাতে 3টি জায়গায়, দক্ষিণ ত্রিপুরাতে 2টি জায়গায় এবং গোমতী জেলার একটি জায়গাতে হবে গণনা। গণনা কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে বৃহস্পতিবার আগরতলায় সর্বদলীয় বৈঠক করেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক বিশাল কুমার। পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে উমাকান্ত স্কুলে গণনা কেন্দ্রে শেষ পর্বের প্রস্তুতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এ ব্যাপারে রিটার্নিং অফিসার বিশাল কুমার এক প্রতিক্রিয়ায় জানান, গণনার সমস্ত প্রস্তুতি ঠিকঠাক ভাবেই চলছে। 4 জুন গণনা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পুরো মাত্রায় তৈরি রয়েছে নির্বাচন কমিশন। इसमें काउंटिंग रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है और जो सिक्योरिटी है इसके बीच में बात हुई और सभी से हमें बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी के साथ के लेकर अच्छे से ये काउंटिंग कंप्लीट कर पाएंगे। आज जो ओपोजिशन का दल का कौन लीडर था सर? आज कैंडिडेट्स की तरफ से उनके एजेंट आए हुए थे। श्री बलाई गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, श्री प्रशांत जी आईएनसी से और कई कैंडिडेट्स भी आए हुए थे और सभी ने हमें सहायता देने का, हमारे साथ कार्य करने का आश्वासन दिया। উমাকান্ত স্কুলে গণনা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার। এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, গণনার দিন ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় থাকবে। গণনা কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে থাকবে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী। গণনা কেন্দ্র ও বাইরে ব্যারিকেডের মাঝখানে থাকবে টিএসআর জওয়ানরা। ব্যারিকেডের বাইরে থাকবে রাজ্য পুলিশ। সর্বোপরি 200 মিটার দূরত্বে ব্যারিকেডের বাইরে কোন দিকে কোন রাজনৈতিক কর্মী সমর্থকরা থাকবেন তাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। टोटल 3 टायर सिक्योरिटी रहेगा। जैसे कि इनर कॉर्डन में हमारा सेंट्रल फोर्सेस रहेगा और मिडिल कॉर्डन में टीएसआर और आउटर कॉर्डन में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस रहेगा। इसके अलावा हम लोगों ने बैरिकेड्स बनाया है। 100 मीटर का जो है उसके अंदर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, ओनली पेडेस्ट्रियन है। और जो 100 मीटर ये है वो आइडेंटिफाई करके कौन कौन पार्टी कहाँ रहेगा वो अभी मीटिंग में तैयार हो गया है। और उधर बैरिकेड्स होगा और उनके जो डेसिग्नेटेड पर्सन है वो ही अलाउड होगा और स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा उसके दिन। जो ऑलरेडी बोल दिया क्या क्या आइटम्स लेके आ सकते हैं, क्या क्या आप बैंड आइटम्स है वो अच्छे से समझा दिया है। और उनका आईडी कार्ड और फॉर्म 17C कुछ है वो समझा दिया है, वो सिर्फ वही अलाउ करेंगे। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে মোট 30টি বিধানসভা কেন্দ্র। সবকটাই গণনা হবে 7টি জায়গায়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এক জায়গাতেই অর্থাৎ আগরতলার উমাকান্ত স্কুলে হবে গণনা। এখানে থাকবে 14টি কাউন্টিং হল। এর মধ্যে একটি কাউন্টিং হলে লোকসভা ভোটের গণনার পাশাপাশি রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের গণনাও একই সঙ্গে হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।